Gaudda y por la cual se puede llegar a Mequiné, en definitiva, a Fez y a Mequiné, en definitiva, que se ha acercado, de alguna manera Granada y Fez se han acercado. Yo espero que próximamente, por las noticias que tengo, la cercanía sea mayor, al menos en el plano cultural. Yo le voy a presentar esta tarde, mañana será la conferencia del doctor Mohamed Chadli sobre las madrazas de Fez, a un querido amigo, el profesor doctor Mohamed Metalsi, que intentaba averiguar ayer la cantidad de años que hace que nos conocemos, pero que calculo que anda por más de 40 años que nos conocemos. El profesor bueno, ahora haré alusión a su currícula, que es muy potente, pero sobre todo también es un gran especialista en las ciudades marroquíes, tanto en Tánger como en Tetuán, como en las ciudades imperiales, como en jardinería, como en la ciudad de Fez. El profesor Mohamed Metalsi ha sido durante muchos años director de acción cultural del Instituto del Mundo Árabe de París. Saben que es la gran institución francesa dedicada al mundo árabe, que está situada en un edificio de Jean Nouvel frente de la isla, entre la isla de San Luis y Notre Dame, la isla de la Cité. Y es la gran, desde que se creó, es la gran institución de actividad relacionada con el mundo árabe y empecé con el mundo magrebí. Durante muchos años ha sido director de acción cultural y diré en su favor que en esa época el Instituto del Mundo Árabe tuvo una actividad frenética, actividad de conciertos musicales, de table ronde, de debates, de conferencias, los jueves de Lima, de publicaciones, de grabaciones, toda una actividad que el profesor Mohamed Metalsi desarrollaba. También he de decir que es una persona cualificada académicamente, doctor, amplió sus estudios después de estudiar en Marruecos, en París 8 y París Sorbonne, se doctoró en urbanismo y bueno, tiene un número muy apreciable de libros, de artículos, etcétera, etcétera, entre ellos uno que se llama Fez, la ciudad esencial, que, bueno, libros que han sido traducidos al inglés o al italiano o al alemán. Luego, ulteriormente, de todas estas décadas, porque fueron décadas de acción en el Instituto del Mundo Árabe de París, fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Euromediterránea de Fez, puesto que ocupó durante algún tiempo y, bueno, actualmente ya retirado, pero sigue siendo gestor cultural. ¿Qué más puedo decir? Ha recibido distinciones por parte del Reino de Marruecos y por parte de la República Francesa para reconocer esta labor como gestor cultural y la labor intelectual que ha realizado. Nosotros nos conocemos, y daré solamente esa pincelada de color, desde los años 90, principios casi de los años 90, en el cual, cuando yo era director de un centro de antropología ya desaparecido aquí en Granada, hace 22 años, pues pusimos en marcha diversas actividades en conjunto con el IMA del Instituto del Mundo Árabe de París, y entre ellas un programa que se llamaba Andalucía Plural. Era la época en que pretendíamos desarrollar, y de hecho hicimos algunos coloquios allí en el IMA, una historia de Andalucía que se publicó en francés, y en fin, un número de la revista Cántara, del Instituto del Mundo Árabe, en fin, tuvimos ahí un momento de colaboración mutua. Y luego en el plano intelectual, pues qué decir que hemos desarrollado numerosas, no es la primera vez que el doctor Metalsi se encuentra en Granada, que esta es su casa, ni en la Universidad de Granada, y la Cátedra García Gómez pues le debía esta invitación en el momento actual.
Yo sé que el profesor Metal sí es muy crítico y por tanto va a desarrollar pues, un discurso. ¿Cómo va a transcurrir la sesión? Dicho todo esto, espero no haberme dejado nada esencial de su biografía encima de la mesa, solo recomendarles como última pincelada la traducción al español de su libro sobre Tánger, publicado por la editorial Abada, que es un muy buen análisis de la contemporaneidad, no solo la historia de Tánger y su urbanismo. Dicho lo cual, pues, y dándole la bienvenida, ¿cómo vamos a organizar la sesión? El profesor Metalsi va a hablar en francés, pero yo voy a traducir, de manera que más o menos yo le diré, Mohamed, s'il vous plaît, attendez un moment, y entonces yo voy a hacer o bien traducir en vivo o bien leer su texto para que vaya siendo comprensible lo que va a decir. De manera que muchas gracias por la asistencia y tiene la palabra el doctor Mohamed Metalsi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers amis. Je suis très content d'être parmi vous ce soir dans cette belle salle Modéjar. Je remercie mon ami le professeur José Antonio Alcantud de m'avoir invité et de prolonger notre amitié qui dure depuis plus de 30 ans. Donc, merci José Antonio, merci professeur. Et je suis très content de venir en Espagne pour parler de ce thème. Agradece la invitación el doctor Metalsi y bueno, y sobre todo en este caso la asistencia de ustedes y que podamos prolongar nuestra amistad con esta invitación. Lorsque tu m'as demandé de parler de l'urbanisme de Fès, je me suis dit, pour une fois, on va faire une déconstruction des discours qui ont été faits sur Fès et de la reconstruction d'une mythologie sur les origines de la ville elle-même, sur la linéarité de son histoire, sur les filiations généalogiques effectives, pour construire une légitimité d'abord du pouvoir et après une légitimité de l'État-nation d'aujourd'hui. Sí, va a ser una deconstrucción de la identidad urbana de Fez y cómo se ha reconstruido para construir a su vez una legitimidad en torno a esta ciudad. Es decir, primero va a hacer un análisis y luego va a ser crítico con esta identidad para ver cómo se ha construido sobre esa invención, en cierta forma, una legitimidad. Ce n'est pas par hasard que le Maroc est un royaume plus de 1000 ans. Ils ont eu le temps de construire un discours de légitimation qui est très spécifique pour justifier l'État-nation d'aujourd'hui. Sí, Marruecos es un Estado-nación que dice de 1000 años que reconstruye su pasado para justificar el Estado-nación de hoy día. Avant de parler du Maroc et de Fès, je peux dire que l'histoire de chaque pays, de chaque État-nation, que ce soit de la France, de l'Espagne ou du Maroc, je connais bien la France et le Maroc, l'Espagne certainement, vous en connaissez mieux que moi, que chacun a ses mythes. Et que l'État-nation, pour créer une légitimité et créer une identité, il a besoin d'une histoire de fiction. Sí, todos los estados, Francia, España la conoce bien porque tiene nacionalidad francesa y vive en París, pero otros, España, todos, de alguna manera construyen ese pasado para crear una legitimidad. L'histoire telle qu'on la voit dans l'enseignement en France, au Maroc, c'est une histoire qui a été reconstruite, refaite pour légitimiter l'État-nation d'aujourd'hui. Sí, pues para legitimar el Estado-nación de hoy día, lo que hace es se reconstruye la historia, se revisa la historia. Et chaque État-nation a besoin de repères, comme on dit, des mythes. Quand je réfléchis aux anthropologues qui ont été dans
dans l'Amérique du Sud pour voir ce qu'on appelle les sociétés primitives, ils ont une mythologie très, très sophistiquée. Et je pense que l'homme moderne n'a pas beaucoup changé. Il continue à construire des mythologies très sophistiquées. Sí, los antropólogos cuando estudian las sociedades americanas pues encuentran una mitología muy sofisticada y que entonces dice que hoy día no ha cambiado mucho, que también seguimos construyendo mitologías sofisticadas y por tanto esa va a ser la base de su conferencia. Les États-nations, maintenant, ils ont territorialisé leur identité, une identité territoriale. Les frontières qu'on dit naturelles ont été faites de toute façon avec beaucoup de travail, de reconstruction, parfois de guerre et beaucoup de morts, surtout en Europe, pour définir la frontière entre les nations. Sí, los estados lo que hacen es que construyen territorialmente ese mito y entonces construyen las fronteras sobre las cuales van a construir todo y van a levantar todo ese mito. Et pour avoir l'adhésion de la population, ou je dirais des populations, parce que chaque pays a sa diversité, tout ce qui est unicité, c'est une erreur, c'est une légende. Sí, para lograr la adhesión de las poblaciones, que pueden ser diversas, y lograr una unicidad que es una ilusión, es decir, la ilusión de la adhesión. Les historiens français, les historiens de l'école des Annales, ils ont déjà remis en cause beaucoup de mythes. Par exemple, les Gaulois. Alors, les Gaulois, c'est une perfection pour les enfants, c'est un dessin animé. Sí, los historiadores, sobre todo de la Escuela de Anales, que es una revista de historia que se fundó en los años 20 por Maurice Bloch y muy crítica con la historia, pues han analizado mucho estos procesos. Por ejemplo, el papel de los galos en la historia francesa, ¿no? Et c'est encore plus idiot, c'est d'aller en Afrique noire et d'enseigner nos ancêtres gaulois. Sí, bueno, aunque haya gente que proceda del África Negra, habla de nuestros ancestros, los galos, es decir, que esa mitología está ahí. Bon, en France, il n'y a pas que nos ancêtres gaulois, il y a Jeanne d'Arc, le mythe de Jeanne d'Arc, le mythe de Clovis. Tous ces repères, ça sert à créer une histoire linéaire et à justifier l'unité de la nation et celle qui a été recréée au XIXe siècle. Entonces, pues se habla de Juana de Arco, de Clovis, todo esto para crear una unicidad de la nación que alcanza su clímax en el siglo XIX, ¿no? Lorsque la colonisation s'est installée au Maghreb, il y avait des royaumes, des principautés, du territoire vide, vraiment vide. Les populations n'avaient pas d'État. Et ils ont divisé le Maghreb en 3 parties. Le royaume du Maroc, avec des frontières arbitraires avec l'Algérie, et entre l'Algérie et la Tunisie, parce que l'Empire ottoman il occupait que le nord de l'Algérie et une partie de la Tunisie. Le Maroc, qui avait un royaume qui a duré 12 siècles, mais avec des intermittences vides, des guerres civiles parfois entre la relève des monarchies et parfois entre même la relève des princes, parce que parfois ça durait 10-20 ans de guerre civile. Il y avait des territoires soumis et des territoires insoumis. Sí, Marruecos, en consecuencia, es un lugar que eran antes de la colonización, principados, un reino que ha durado 2 siglos, con territorios insumisos y territorios sometidos, pero no, como añado yo, no un Estado como tal, con todas sus fronteras delimitadas, las fronteras argelinas arbitrarias y por tanto con muchos territorios vacíos, también muchos territorios sin ocupar, vacíos. Comme les frontières sont arbitraires, il n'y a pas de frontières naturelles, il y a toujours eu des tensions entre ces pays après les indépendances. Et ça continue à l'être, vous n'allez qu'à voir les actualités. Sí, y todo esto pues tiene una prolongación en el mundo actual, ¿no? Es decir, que no ha terminado, sino que hoy tiene una concreción en el mundo contemporáneo. Dernier point avant de commencer ma conférence, c'est que le Maroc comme il a une histoire de tribus soumis,
ou soumise, il a quand même eu un discours continu, et avec des ruptures bien sûr, qui a défini plus ou moins l'identité de ce pays du Maghreb extrême, parce qu'il n'y avait pas le mot Maroc. Le mot Maroc, c'est une terminologie du 19e siècle, c'était le Maghreb extrême. Le Maghreb du centre et le Maghreb de l'Est. Donc il y avait ce qu'on appelle le Maroc d'aujourd'hui, le Maroc central, le Maghreb central et le Maghreb de l'Est. Sí. Il y a una historia de tribus y el Magreb es el Magreb es extremo, sería Marruecos, y entonces pues ahí pues hay tribus insumisas, como decía anteriormente, y es una historia pues que llega hasta la antesala de la colonización. Dans ce Maghreb extrême, l'histoire s'est focalisée sur une ville, c'est la ville de Fès. Tout le monde, tous les pouvoirs voulaient avoir l'approbation de ces oulémas, ces docteurs de la loi, théologiens. Fès était une ville avec son urbanité très très développée, ses artisans, sa société complexe, ces émigrés qui sont venus de partout. C'est une société urbaine multiculturelle, déjà dès le départ, au Moyen Âge. Sí, todo esto se concreta en la ciudad de Fez, en el Magreb extremo, una sociedad en la cual pues, es una sociedad urbana muy desarrollada, donde ocupan un papel muy importante los ulemas y donde también es una sociedad de artesanos. C'est pour ça, chez les lettrés du Moyen-Âge, il y avait une distinction dans les sociétés urbaines. Il y a les villes hadariya, c'est les villes où l'urbanité est très développée, et les villes mahzaniya, c'est des villes où ils étaient plus ou moins des capitales pendant l'histoire du Maroc. Y todo esto se concreta en que es una vil hadradilla y mazanilla, es decir, que son una ciudad imperial y una ciudad del mazen, que es el aparato de poder. Par exemple, Fès, c'est une ville qui a été marzaniya et hadariya tout le temps et parfois marzaniya. Sí, es una ciudad que ha sido siempre hadrilla y a veces mazanilla. Marrakech, no, Marrakech c'est une ville marzaniya tout le temps. Sin embargo, Marrakech es una villa mazanilla. Es decir, esto quiere decir que el sultán no siempre ha estado presente y le ha imprimido añado yo, su fuerza y su poder. Por tanto, Fez ha sido, añado a lo que ha dicho para que sea comprensible, ha sido la ciudad del poder del sultanato. Une société urbaine hadariya, c'est une société qui vit d'une façon presque autonome par rapport au pouvoir central. Quand le pouvoir y réside, il est bienvenu, mais quand il n'y réside pas, la société continue, l'artisanat continue, les mosquées continuent, les zaouïas continuent, et ainsi de suite. Il y a une continuité dans la vie urbaine. Sí, dice que Fez tiene una continuidad en la vida urbana porque que le da una autonomía, es decir, la Medina vive por sí misma, sea Cadrilla o no, sea ciudad imperial, pero la vida urbana continúa, o sea, está marcada por esta característica. Bon, le problème c'est que son histoire a été faite de mythes et de légendes. Pourquoi? Parce que par manque de textes, de manuscrits, des gens qui ont vécu les périodes mêmes de contemporanéité par rapport aux faits racontés. Donc cette absence de discours, de texte, elle a été remplacée par une reconstruction fictive par des pouvoirs, pour des enjeux politico-religieux. Sí, la ausencia de textos que se refieran al origen de Fez y que se refieran a la fundación de Fez han sido sustituidos. Bueno, aquí quiero enfatizar que hay un continuum urbano, pero que en los mitos y leyendas de fundación, como no hay una documentación que verifique
los orígenes y fundación, etcétera, han sido sustituidos por mitos y leyendas. La fondation de Fès déjà pose problème. Les chroniqueurs racontent quelques siècles après, et celui qui a parlé le mieux, c'est Abizar al-Fassi, au XIVe siècle, au temps des Mérinides, où il raconte vraiment l'histoire de Fès comme un film. Sí, Al-Fassi ha construido, es uno de los cronistas, han construido la historia de Fez. Y por ejemplo, en el siglo XIV, si no recuerdo mal, Al-Fassi ha construido pues esta historia que está plagada, como decimos, de leyenda. Donc, cet auteur qui a travaillé qui a écrit le livre, parce que c'était une commande sur Atman II, le Mérinide. Donc il a fait ce que le prince lui demandait de faire. Y esta historia es un encargo que le hace un monarca meriní. Recuerden que los meriníes son los primos hermanos de los nazaríes. Lo digo para que se contextualicen, ¿no? Entonces, que es un encargo que se le hace del poder real explicar la historia de la ciudad de Fez. Il construit une histoire panégyrique de la dynastie mérinide, hagiographique, parce que les Mérinides, c'est une dynastie berbère, zénète, qui n'avait pas de légitimité religieuse, et surtout au Maroc, ça marche beaucoup, chérifienne. Sí, y entonces él lo que tiene que hacer es una dinastía, la Meriní, que es como la dinastía nazarí aquí en Granada, que saben que heredan a los bereberes ciríes, son también bereberes amazigh en términos actuales, y tienen que ser legitimados para convertirse en jerifes, que es de donde proviene nuestra palabra jefe, es decir, jerifes, para convertirse legítimamente en herederos, no siendo, en el fondo negando el hecho de que sean bereberes. Son histoire de Fès et de la Karaouiyine était une tension entre l'histoire et la mythologie. Hay una tensión entre esta historia de Fez y la Karaouiyine, que es la mezquita principal, ya que nosotros estamos en la Medersa, la madrasa Yusufiyya, y ahí estaba la mezquita Al-Hama. La Karaouiyine era la mezquita, y sigue siendo la mezquita mayor de Fez, y entonces donde están los sulemas, los doctores de la ley. Entonces hay una tensión que se produce ahí entre esa mezquita que tiene madrazas como esta, lo mismo que tenía la mezquita Al-Hama, y esta historia que le es encargada al Fassi. C'est la première fois depuis 6 siècles, après la disparition de la dynastie idrissite, qui est une dynastie chiite, zaydite. Le Maroc est un pays, depuis les Almoravides, sunnite, malikite. Es la primera vez que hay una dinastía chiita en Marruecos. Ya saben la distinción, piensen en Persia, en Irán, entre chiitas y sunnitas, y entonces, bueno, pues eso queda reflejado con otra dinastía anterior, que son los idrisitas. Es decir, que estamos hablando de meriníes contra idrisitas. Es decir, antes hay otra dinastía, que luego veremos, que son los idrisitas. Idriss Ier et son fils n'ont pas tellement régné, c'était très peu. Et ils ne régnaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire du Maroc. C'est juste une petite partie. Sí, Idriss I, que es el primer monarca de la dinastía idrisita, solamente controla una pequeña parte de Marruecos. Entre les Idrissides et les Almoravides, il y a plusieurs, disons un siècle et demi, où il y a eu plusieurs choses qui n'ont pas été, comment on appelle ça, expliquées, analysées. Il y avait même les Omeyyades qui sont venus à Fès. Et c'est un des Omeyyades qui a reconstruit la Karaouiyine. Entre los idrisitas y los almorávides pasa un siglo y medio,
que hay cosas que no están muy claras en la historia. Y bueno, entre todo ese periodo, pues también aparece el mundo omeya, como saben, que llegan al Andalus y que tiene también sus prolongaciones en el mundo magrebí. Les Mérinides, ils ont tout fait pour avoir une légitimité chérifienne. C'est eux qui ont fait cette filiation généalogique avec les Idrissides. Y entonces los meriníes, que son los primos hermanos, vuelvo siempre a repetir, de los nazaríes granadinos, recuerden que Boabdil se acaba refugiando en Fez, pues los meriníes, al llegar al poder, quieren dotarse, como eran bereberes, de una legitimidad. Entonces buscan la legitimidad en los idrisitas. Los idrisitas son los que le van a dar la legitimidad. Y para eso tienen que hacer una labor de invención, que ahora probablemente hablará el profesor Metals. Sans parler de l'archéologie, on va parler que des chroniqueurs. Il y en a qui disent que le fils de Driss I, c'est-à-dire Driss II, est né quelques mois après son décès, son assassinat, en fin de compte. Et d'autres, ils disent 3 ans après. Donc il y a un problème. Là, je n'ai pas pu régler ce problème par rapport à cette histoire. Et personne ne peut répondre. Oui, si he entendido bien, lo último, se produce un asesinato, cosa que es bastante frecuente. Piensen ustedes, les voy a hacer referencias continuas a Granada para hacer comprensible. La mitad de los emires murieron asesinados de la Alhambra. Entonces, piensen que es una lucha por el poder bastante normal, en el cual pues un idrisita muera en el poder y entonces el mecanismo de sucesión pues entra en conflicto, ¿no? Entonces en Fez ocurre lo mismo que en Granada, ¿no? Driss Ier, qui est venu d'Orient, est venu en fuyant, mais pas pour s'installer au Maroc au début. Il voulait simplement venir rallier des tribus berbères pour aller combattre le calife de Bagdad, qui était Haroun Rachid. Sí, Idris I ha llegado a Marruecos, ha reunido las tribus y entonces para luchar contra Harun al-Rashid, ¿no? Oui. Que el célebre de las 1001 noches, como ustedes recuerdan. ¿Me permite? Sí, sí, sí. Es que yo no pedí explicación Sí. para situar el tema. Es decir, que como vemos, es un mundo internacional donde las noticias van y vienen desde muy lejos. Entonces, Idris I, en Fez, viene del oriente, organiza las tribus berber para contener, de alguna manera, a Harun al-Rashid, el califa. À l'époque, le Maroc était Maghreb, parce que c'est difficile, parce que les concepts ne coïncident pas avec les époques. Donc il faut m'excuser de mettre toujours des guillemets. Sí, hoy es preferible utilizar el término Magreb a Marruecos, porque realmente Marruecos no existe en la época, lo que existe es el Magreb extremo, el extremo occidental del Islam, que es el Magreb. À l'époque, tous les Berbères étaient en conflit avec le califat de Damas et de Bagdad. Ils étaient quasiment tous chiites ou kharijites. Casi todos los bereberes en esos momentos son chiitas o jarisitas que están en conflicto con los califas, bien sean de Bagdad o bien sean de Damasco. Voilà, parce qu'ils ne voyaient que des califes arbitraires qui prenaient les taxes et beaucoup de butin, c'est-à-dire ghanimas. Sí, sí. Ghanaim. Porque no quieren, entre otras cosas, pagar el botín, las tasas, los impuestos, etcétera, etcétera. D'après une carte de l'époque pour montrer qu'il n'y avait pas que les Idrissides sur ce territoire, il y avait d'autres royaumes que l'histoire officielle a gommé. Que hay otro, que no solamente están los idrisitas, sino que además hay otros reinos que están puestos. Y esto se ve. Là, c'est, comme vous voyez, c'est une carte, disons, officielle, où ils ont mis un immense territoire des Idrissides. Sur le plan archéologique, ça m'étonnerait, mais bon, disons que c'est. Mais à l'époque, il y avait plusieurs royaumes sur ce territoire. Il y avait les Barghouata. Les Barghouata, ils ont créé un royaume qui a duré 3 siècles. C'est des Berbères Masmouda. Et qu'ils avaient des relations
avec, ils avaient des diplomates qui allaient en Andalousie et ailleurs. Mais dans l'histoire du Maroc, on ne les a jamais étudiés, on ne les connaît même pas. Sí. Por ejemplo, tenemos el reino de Peruata, que dice que duró 3 siglos y que, bueno, que la carta es actual y oficial, que no se la está inventando a él, y que sobre ese reino no se habla nada en Marruecos. Jamais. Alors qu'ils avaient une culture assez sophistiquée, parce qu'ils ont pris le Maroc utile, de Omar, le fleuve qui est à Rabat, Omar Ber, jusqu'à Safi. Donc toute la partie fertile, donc ils étaient assez riches pour constituer un royaume assez prospère. Es el Marruecos útil, por tanto es una zona muy importante que se extiende al Guadalquivir hasta Safi y que, por tanto, no es un reino marginal, sino que está en el Marruecos útil. Donc ils ont créé une religion à eux, une religion berbère, en berbère, pour s'adresser aux berbères de l'époque. Voilà, donc c'est pour ça, après cette période, ils n'ont jamais été cités dans aucun ouvrage, ni des chroniqueurs, ni rien. Ils en parlent parfois. Voilà. Y que crean su propia religión, amazic o bereber, pero que luego no se habla nada hasta el día de hoy de la existencia de este reino que duró 3 siglos. Alors, là, ils n'étaient pas chiites, ils n'étaient pas sunnites, ils étaient je ne sais pas quoi, parce que personne n'a étudié leur religion comme il faut. Il commence à avoir des travaux archéologiques, mais pas de texte. Et il vient d'avoir un ami à moi qui est linguiste, et il s'appelle Abdallah Bounfour, qui est à l'INALCO de Paris, et qui a écrit 2 ouvrages, il manque un 3e, sur les Bergwata. Últimamente se ha estudiado algo sobre este reino desde el punto de vista lingüístico, un colega suyo del INALCO, el Instituto de Lengua de París, pero que no se sabe de la religión, que no son chiitas ni sunnitas, pero que no se investiga sobre este tema. Ouais. Donc il y a aussi dans le Rif, le premier émirat sunnite. Personne n'en parle, pareil, avec des villes, etc. Sí. Voilà, ça dans le nord. C'est l'Idrissite? Non. Non. Sur le royaume de Beni... C'est là-haut, en jaune. En jaune. En jaune. Ah, bien. Dans le Rif. Oui, en el Rif, pues hay el primer reino sunnita, nos dice, ¿no? Avant les autres. Antes de los otros, que está allí, yo creo que lo veía bien, cerca de Volubilis y en la parte del Rif. Ouais. Et puis au sud, il y avait un autre royaume, Sigil Messa. Pareil, on n'entend parler que du nom. Mais okay. Par contre, on a mis l'accent sur les Idrissites pour donner une histoire continue, linéaire et unique. Sí. Voilà. Y luego en el sur, en la parte del oasis de Tafilaleh, está en azul, hay otro reino, Sijalmasa, que todavía se conserva por allí un poco la leyenda del oasis de Tafilaleh, ¿no? Ouais, voilà. de ese royaume. Alors, les Idrissites, ils étaient bien sûr à Volubilis, c'était ce premier. C'est la ville romaine qui existait, qui a disparu vers le XVIIe siècle après le tremblement de terre de Lisbonne. Y los idrisitas se instalan en primer lugar en Volubilis, que es la ciudad romana. La ciudad romana, como voy a hacer otra comparación con Granada, es como Medina Elvira, la relación que hay con Medina Elvira, es decir, es la ciudad cercana que va a desaparecer sobre todo con el terremoto de Lisboa de 1754. Sur la fondation de Fès, souvent on parle de la fondation de Fès, mais en fin de compte, ils ont fondé 2 quartiers, le premier et après le deuxième. Le premier, c'est Fès, okay, c'est et le deuxième, c'est Al-Alia. Mais chaque quartier a des populations ethniques différentes qui venaient de l'étranger. L'immigration, ça existe depuis toujours. Et puis, ils avaient chaque communauté avec une mosquée, petite mosquée, et aussi entourée de fortifications. Et ils étaient ensemble tout le temps en conflit, ils ne s'entendaient pas. La ciudad, cuando se funda de Fès o Fas, tiene 2 barrios y entonces cada una tiene su mezquita y están en conflicto. Et voilà, c'est ce que les archéologues de l'époque coloniale ont fait, et on voit exactement les deux rives coupées avec l'oued Fès au milieu.
son los dos barrios que están atravesados por el río Fas, que es el río que parte de la ciudad, como aquí ocurría también otro ejemplo que también podemos hacer, haciendo comparaciones, yo fais comparación avec el río Darro, el río Fas, lo que hace más que el Genil, lo que hace es cortar, si ven el Darro, corta la Alhambra de la ciudad. Y sin embargo, en Fez ocurre igual. Además, curiosamente, los dos ríos han sido cubiertos, tanto el de Fez como el Darro. De cette période, les chroniqueurs du XIVe siècle et les autres qui sont venus après, ils font la même histoire. C'est-à-dire que Idriss II, plutôt Idriss II que Idriss Ier, il a créé Fès, mais il ne parle pas de ces deux quartiers et tout ça. Ça, c'est les archéologues qui en ont parlé après. Bon, il parle de la Alia comme quartier, mais il ne parle pas de la séparation, du conflit qui y a entre eux, les guerres aussi entre les deux rives. Mais ce sont les Almoravides qui sont venus et qui ont cassé les deux fortifications. Ils ont créé une vraie ville, une seule, avec une seule mosquée, la mosquée du vendredi, la mosquée université. Sí, entonces Idris II, porque hay Idris I, todo esto reténganlo porque es importante con el tema de la fundación, quién es el fundador de Fez. El Idris I, Idris II. Idris II funda, pero sigue existiendo las dos ciudades. Son los almorávides, cuando llegan a Fez, los que destruyen ese sistema y entonces dan lugar a la ciudad unificada, con la mezquita de los viernes, que es la mezquita al-Hama, la mezquita principal. Et Idriss II, il avait 12 ans quand il a pris le pouvoir. 12 ans. 12 ans pour prendre le pouvoir. Dos años para tomar el poder. Il est devenu roi à 12 ans. Sí, y será nombrado rey después de 2 años. Voy a hacer una acotación antropológica también. Para ser sultán hace falta una proclamación, no es solo por herencia. Y para eso los ulemas tienen que proclamar que eres sultán. Y eso te puede llevar de 2 años, incluso más años, hasta que te proclamen. O sea, que el hecho simplemente de tomar el poder en la ciudad no es suficiente. Hace falta que los sacerdotes, llamémoslo así, los doctores de la ley, decidan y digan que eres el rey. Et bien c'est à partir des Almoravides, c'est le XIe siècle, que commence à avoir plus ou moins un empire où ils ont unifié les tribus et ils ne sont pas installés à Fès. Ils ont créé une autre ville. C'est Marrakech, une ville impériale, une ville militaire, une ville politique. Ce n'est pas une ville comme celle de Fès où il y a déjà une ville de commerce bien placée aussi, etc. Il fait le lien entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Donc, c'est une autre ville qui a été créée juste en face de l'Atlas. Sí, entonces los almorávides, que proceden del sur, entonces lo que hacen es no tomar y ni convertir Fez todavía en una ciudad imperial, sino Marrakech, que está entre el norte y el sur, mejor situada. Et si on fait de l'archéologie par rapport aux Idrissides, même à Fès, on ne trouve pas tellement de choses. Rien. Donc, les discours sont... Quand il n'y a pas d'archéologie, quand il n'y a pas de documents, de témoignages de l'époque, qu'est-ce qui reste? La fiction. Y entonces que arqueológicamente no queda nada, y entonces que a partir de ahí, como no quedan restos, lo que deviene es la ficción, la invención. Voy a decirle una cosa, porque el público es español, que Antonio Gala, en el manuscrito carmesí, habla, cuando aparece en las memorias de Ibn Atalá, el último rey sirí de Granada, habla y luego los arqueólogos, de cómo los almorávides taparon también muchas decoraciones, es decir, hay un gran impacto, pero de esto, acaba de decir, hay poco y por tanto a partir de ahí hay que inventar. Quand on voit les empires, les royaumes, les émirats, et on veut définir un petit peu le territoire, on suit les traces archéologiques, les mosquées, les madrasas, les zaouïas. C'est pour ça, pour l'Empire almoravide, on peut construire, parce qu'il y a des mosquées à Alger, j'étais là, il y a des mosquées à Tlemcen, et ainsi de suite. Il y a des rapports avec l'Andalousie. Donc, la construction de l'Empire, il est presque vrai.
La construcción del imperio almorávide es verdadero, pero hay que reconstruirlo punto por punto por esta falta de datos arqueológicos. On peut faire le réseau de leur construction et dire ils étaient là. Sí, para hacer la construcción de las redes y saber realmente la extensión del imperio almorávide. Les Almoravides, ils ont agrandi Fès. Ils ont construit les murailles. Ils ont agrandi la mosquée Qarawiyyin. On va voir, je vais vous montrer au niveau des plans. Et ils ont donné aussi un décor. Un décor. Comment elle s'appelle le minaret, il existait avant eux. C'est-à-dire, ce sont les Omeyyades de Cordoue qui ont construit le minaret de la Qarawiyyin, qui est encore aujourd'hui présent. Sí, entonces los almorávides engrandecen Fez, engrandecen la mezquita, redecoran y antes de ellos, pues prácticamente ha dicho, si he entendido bien, que los minaretes prácticamente, por lo que es conocida la ciudad, el paisaje urbano, el skyline de la ciudad, pues no existen y entonces, bueno, empiezan a existir. Les Almoravides, ce sont des tribus qui ont pris le pouvoir et qui arrivent du Sahara. Y recordemos que son tribus que vienen del Sáhara. Recordemos et que qui ont fait cet empire complet. Du Sahara, de la Mauritanie, du Sahara d'aujourd'hui, etc. Donc ils sont partis vers le nord. Sí, que vienen del Mauritania, del Sáhara, y por tanto son gente que no son urbanas en principio. Donc à partir de là, le Maroc est devenu un pays musulman, sunnite malikite. A partir de ese momento, Marruecos se convierte en un país sunnita maliquita, ya saben, la jurisprudencia y la corriente teológica, a partir de los almorávides. 11e siècle. En el siglo XI. Pas le 8e siècle. Le 8e siècle était chiite. Sí, en el siglo VIII, acaba de decir, eran chiitas. Esto es muy importante porque cuando porque cuando se habla de chiismo y sunnismo siempre pensamos en Persia y por tanto que no es posible que la Alhambra haya sufrido influencia chiita, como se sostiene. Yo he estado en Irán y se sostiene que el Patio de los Leones es un jardín de persa, ¿no? Entonces, bueno, hasta el siglo XI hay chiismo en el norte de África, a partir del siglo XI es sunnismo maliquí. Parenthèse, le Maghreb était chiite, pas simplement le Maroc, parce que c'est le Maghreb. Et une partie des Berbères du Maghreb, ils ont créé un empire aussi, une dynastie, les Fatimides. Ce sont les Fatimides qui ont régné sur l'Égypte et le Moyen-Orient, et ils ont créé le Caire. Ils ont fondé le Caire. Sí, y entonces es que desconectaron un momento, los fatimíes construyen otro imperio más pequeño en la zona de Túnez, que es de origen chiita también. Son chiites, oui. Chiita, sí. Oui. Chiita. Donc le chiisme au Maghreb était pas simplement au Maroc, mais était dans toute l'Afrique du Nord. Sí, el chiismo, por tanto, está en toda África del Norte. Quiero decirles que es muy importante en relación con los acontecimientos del mundo actual y contemporáneo, porque cuando, voy a poner una nota de color, cuando Irán quiso poner una refinería de petróleo en Algeciras, saltaron todas las alarmas con el tema de la presencia otra vez del chiismo en esta zona. Entonces, antes del siglo XI hay chiismo extendido, fatimíes y los idrisitas, y luego viene el sunnismo maliquí. Après les Fatimides, après les Almoravides, il y a les Almohades, ils sont d'origine du Haut-Atlas. C'est des tribus masmouda. Después de los almorávides son los almohades que vienen del Alto Atlas. Ils se sont installés à la place des Almoravides à Marrakech. Donc Marrakech était 2 fois capitale, sunnite malikite. Y entonces se instala en Marrakech, y en Marrakech 2 veces capital, sunni maliki. Oui. Mais Fès n'a jamais été oublié. Même si ces dynasties se sont installées à Marrakech, ils avaient besoin des oulémas de Fès. Pero esa dinastía que se instala en Marrakech tiene necesidad, no se olvidan de Fez, tienen necesidad de los ulemas, los doctores de la ley de la Qarawiyyin de Fez.
porque si no, no se legitiman. Se lo explico un poquito. Si no tienen la legitimidad que les confiere el Consejo de Ulemas, no pueden tener el sultanato. Entonces pues son sultanes impostores. Entonces necesitan el visto bueno de los ulemas de Fez. Les deux dynasties n'avaient pas de légitimité prophétique, chérifienne. Donc ils avaient un problème. Donc il fallait avoir simplement la légitimité des ulémas. No tienen legitimidad jerifiana, es decir, que no pueden demostrar que vienen de Arabia ni del profeta, sino que tienen que buscar una legitimidad que se la van a dar los ulemas de Fez. Los ulemas de Fez son los que van a decir que sí, que son legítimos. Ce sont des très grands empires, si vous voyez sur les cartes. Ça inclut même l'Andalousie, regardez. Et ils n'ont pas duré longtemps. Un siècle et quelques, c'est tout. Es un gran imperio que se extiende por Andalucía, el norte del Magreb, como ven en el mapa. En muy poco tiempo, un siglo y medio. Oui, voilà, c'est pas long, alors qu'ils étaient très forts. Mais ils ne pouvaient pas, avec les moyens de communication de l'époque, ils ne pouvaient pas garder le pouvoir sur tout le territoire. C'est très difficile. Sí, y se extienden con los medios que hay en la época por un territorio tan extenso. Oui, donc c'est pour ça, dans chaque coin de territoire, ils mettent leurs cousins ou leurs alliés, surtout avec qui ils ont des liens de parenté. Ce que Ibn Khaldoun appelle al-asabiya. Realizan alianzas de parentesco que Ibn Khaldun, que estuvo aquí también en el Reino de Granada, en su libro Al-Muqaddimah, Introducción a la Historia Universal. Si han visto Los Constructores de la Alhambra, es uno de los señores que aparece allí dialogando en la fiesta que hubo en la Alhambra y todo esto. Ibn Khaldun lo que hace es que enfatiza, cuando hace su lectura, en esas alianzas de parentesco que son alianzas que hacen almohades y almorávides. Les deux dynasties berbères, ils ont créé une architecture et un art très dépouillés, qui étaient très conformes à leur conception religieuse. Hacen un arte muy conforme a la concepción religiosa. Ils ont construit beaucoup. Y han construido mucho. Beaucoup de mosquées et surtout de monuments, beaucoup de monuments. Muchas mezquitas, pero también muchos monumentos. La Koutoubia, la Giralda de Sevilla, Hassan, à Alger, à Tunis, partout. Sí, la Kutubilla, la Giralda de Sevilla, es decir, por todos lados han dejado grandes monumentos. Et c'est à partir de ces dynasties que la Qarawiyyin commence à prendre de la valeur et commence à devenir une vraie mosquée, un petit peu université, mais il deviendra université complètement à partir des Mérinides. A partir de los Meriníes, luego la mezquita Qarawiyyin, la principal de Fez, la mezquita mayor, se convertirá en un centro universitario, la medida que en la época puede ser universitario. Recuerden que últimamente se repite frecuentemente que es la primera universidad del mundo mediterráneo, la Qarawiyyin. Es decir, que ponemos universitario entre comillas. Ce n'est pas, comme ils disent les chroniqueurs, qu'il était mosquée-université début du XIXe siècle. Non, c'était un sanctuaire cultuel, sí, de culte. C'est avec les empires qu'elle a commencé à prendre de la valeur. Sí, era un centro de culto, cultural, pero a partir de todos estos acontecimientos se empieza a convertir en un centro de pensamiento. Construit en pisé au départ, c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de vestiges idrissides de la mosquée Qarawiyyin. Il n'y a pas de vestiges. Mais à partir des Almoravides, on trouve des vestiges. No existen vestigios de la época idrisita. A partir de los almorávides empieza a haber vestigios de la mezquita. La fonction cultuelle et après intellectuelle, ça a commencé avec les deux dynasties. Ils ont commencé à permettre l'enseignement, disons, de la théologie, de la jurisprudence, de la grammaire, de la rhétorique, etc. Mais en plus, ils ont commencé à enseigner les sciences rationnelles, les mathématiques, la médecine, etc. Sí, se estudian pues teología, lo mismo que se estudiaba aquí en la mezquita Yusufilla, es decir, ciencias teológicas, derecho, genealogía, pero también ciencias racionales, matemáticas, por ejemplo. La physique. La física también se empiezan a estudiar. Etc. Mais à partir des Mérinides, eux-mêmes berbères, qui ont chassé
les Almohades, mais c'est la première fois qu'un empire s'installe à Fès. Sí, Es la primera fois. Sí, la primera vez que ya con los meriníes que un imperio se instala en Fès. 14e siècle, En el siglo XIV. Es pas decir, 8e, 9e siècle, non. no en el siglo VIII ni nada por el estilo. Es decir, realmente Fez, cuando empieza a ser ciudad Hadrilla es ciudad imperial, recuerden el inicio, es muy tardíamente, en el siglo XIV. Alors, à ce moment-là, Fès, elle a pris l'ampleur incroyable avec les Mérinides. Ils ont, de quelques hectares, c'est devenu une ville immense, de 320 hectares, avec une ville royale. Ils ont construit une ville royale séparée de la ville Hadariya. Sí. Entonces se construye, tiene 320 hectáreas, crece muchísimo y se construye una villa, una ciudad imperial cercana para albergar todo el aparato Une ville constituée que de palais, de grandes maisons de la cour, de jardins et d'un mellah, c'est-à-dire un quartier pour les juifs. Y está esa ciudad separada, que es una ciudad palatina, piensen en la Alhambra, separada de la ciudad también. Es que las comparaciones son... Yo fais les comparations parce que c'est normal, ¿no? Entonces está dotada además de la casa del imperial, la casa del sultán, etcétera, las oficinas del wali, del secretario, en fin, de toda la población. Como piensen en el secano de la Alhambra, que era donde estaba la Medina de la Alhambra, es decir, es una ciudad más pequeña que la otra, pero una ciudad, pero además tiene el Mellah, que es el barrio judío, adjunto, que es lo que llamamos también el gueto. Regardez les cartes en bas. Vous voyez la dimension complète de Fès mérinide, et en bas avec juste la tache édrisside, avant le Xe siècle, les deux quartiers, après Almoravid, après Almohade, y après les Mérinides. Ahí vemos en la parte de abajo el crecimiento, cómo van desde la mancha primera pequeña idrisita, cómo se va pasando en las diferentes fases que ha hablado, idrisita, almorávide, almohade, hasta llegar a la época meriní, que es coetánea con la nazarí en Granada. Y entonces cuando se ve que hay un desarrollo muy grande, una extensión de la ciudad. Deux remarques. Premièrement, les chroniqueurs parlent de la fondation de Fès comme si Fès était comme en haut depuis le début. Non, c'est une croissance. Et moi, j'appellerais plus qu'une croissance, un palimpseste. Parce que chaque dynastie veut cacher l'autre. Sí, cada dinastía lo que ha ocultado lo que hacía la otra, ¿no? Voilà. Y claro, no se puede hablar tampoco de una acumulación. Eso ya recuerdo que hace años ya lo planteó el profesor Metalsi en un coloquio sobre la Alhambra que hicimos el año 92, ¿no? Que era que cada dinastía destruye o oculta lo que ha hecho la anterior y entonces va construyendo sobre la base anterior. Parce que la notion du patrimoine, c'est une notion du XXe siècle. Claro, porque la noción de patrimonio es del siglo XX y por tanto no se sienten obligados a conservar lo que han hecho los otros, sino que lo destruyen y construyen. On pouvait prendre un palais, prendre les colonnes, les arcatures, les coupoles et on les met dans le palais, le nouveau palais. Aucun problème. Cogen las columnas, la cúpula, la cuba y lo destruyen y se lo llevan a otro, ¿no? O sea, más o menos como se hace en la contemporaneidad en nuestras ciudades también, pero que entonces no había ningún sentido de patrimonio. Donc l'histoire n'est pas faite de continuité, elle est faite de rupture, de voilement-dévoilement, de multiplicité des choses et de complexité. Est-ce que ça... Pardon. Oui, pas grave. Sí. Très cerca. Voilà. Oui. Que la historia no está hecha de linealidades, sino de rupturas, y entonces que esto se ve ahí claramente, ¿no? O sea, que no ha habido una acumulación, sino ¡pum! Ha llegado una dinastía, ha destruido la de la anterior, ha construido, ha reutilizado elementos, etc. Y así ha surgido la ciudad meriní, que es a donde llegamos. Par exemple, pour construire une histoire parce que le Maroc, ce territoire, ces gens, ces peuples, existent avant l'islam. Parce qu'il y avait
il y avait l'existence des Romains, des Byzantins, des Carthaginois, des Phéniciens, et surtout des Berbères animistes. Ça existait depuis des siècles et des millénaires. Sí, porque Marruecos existe como una construcción histórica donde están acumulados desde cartagineses, romanos y sobre todo bereberes o lo que hoy se llama Amasí, o el pueblo Amasí o Tamasí, Imaziguen, perdón, Imaziguen. Y entonces, bueno, pues eso es el tema que planteo. Perdón. Non, c'est une question à côté. C'est fini? Oui, oui. Non, il me reste combien d'heures? Si vous voulez. Nous commençons, il fait 1 heure. Nous pouvons couper un petit peu. Non, mais je ne lis pas, je parle comme ça, sinon. Donc, pour dire que là, même si on suit la construction ou la reconstruction de l'histoire à partir de l'islam, oui, on peut effacer les autres, même les racines sont diverses. Je vous ai montré tout à l'heure les différents royaumes qui existaient. Bergouata, Nekour, Sijil-Massa, Idrisside, etc. On peut faire une origine multiple, pas une origine singulière et unique. Y entonces, en conclusión, que no hay un origen único, sino que son una acumulación de estratos y de diferentes reinos que hemos ido viendo, los que se han ido produciendo al final el fenómeno urbano, ¿no?, de Fès. Ce que je vais vous dire là, c'est une reconstruction de l'histoire. Ça ne s'est pas enseigné au Maroc maintenant. Dice que esta reconstrucción de la historia, que no se hace hoy en Marruecos, esta deconstrucción de la historia, es lo que él está haciendo, ¿no? Alors, les Mérinides, ce sont les fondateurs du mythe du chérifisme. Le lien avec les Idrissides, eux-mêmes pour leur généalogie, pour se justifier, légitimer, la légitimité, ça marche, parce qu'au Maroc, ça marche. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la multiplication des généalogies chérifiennes au Maroc, tout le monde a sa généalogie qui va de lui jusqu'au prophète. Sí, y que son los meriníes, los primos de los nazaríes, los que crean, basándose en la legitimidad idrisita, los que crean, piensen que en el centro de Fès está el santuario de Moulay Idris, que es un centro de culto. Sí. Entonces, es el santo, como aquí en San Cecilio, ¿no?, el santo de la ciudad, Moulay Idris. Y que entonces lo que ellos han hecho ha sido, a partir de ese momento, inventar el jerifismo, es decir, el sistema de jerarquía en el cual los descendientes del profeta, que son los jerifes, son legítimos, son los herederos legítimos del poder. Y la estructura del poder en el Magreb y en Marruecos en particular son el poder jerifiano, es decir, oui, los jerifes. Et ce qui est important, c'est que même comment on appelle ça, il n'y a pas de continuité dans la croissance de Fès. Il n'y a pas de continuité. On n'a pas créé la Karawin une seule fois. La Karawin, c'était aussi une superposition de construction. La Karawin mismo, la gran mezquita, el equivalente de la Aljama, como decíamos que teníamos aquí al lado, es una acumulación de estratos en la misma medida. Même à l'intérieur, le décor. Un jour, j'étais avec un ami qui était inspecteur des monuments historiques, et puis il voulait restaurer le décor. Ils avaient le décor mérinide, qui était abîmé un peu. Ils ont creusé, ils ont trouvé les décors almohades, parce qu'ils ont couvert les almohades, ils ne voulaient pas les voir. Les almohades, ils ont couvert le décor almoravide. Voilà, ça s'arrête là, parce que les Idrissides, ils n'ont pas fait de décor, il avait juste une petite mosquée. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une palimpseste et un effacement et une évolution de façon très complexe qu'on doit prendre en considération dans la construction de l'histoire. Entonces, todos los almorávides y almorávides llegaban y tapaban la decoración, y en la decoración la tapaban. Bueno, eso nosotros lo entendemos porque el barroco ha tapado el Renacimiento. Es decir, que muchas veces se retira un altar barroco y aparecen unos angelotes magníficos del Renacimiento, pues aquí igual, es decir, que llegaban y los almohades tapaban lo de los almorávides, los meriníes tapaban lo de los anteriores, con lo cual cuando se hace
hablaba de que fue con un amigo suyo, inspector de monumentos, y entonces se veían un palincesto en la palabra que ha utilizado, se veía la superposición de capas en la Caraguillén. Cette création d'un saint patron de la cité, cette légitimité avec la généalogie prophétique, l'encouragement et la multiplication des confréries, des zaouïas, des marabouts, et ainsi de suite, ça a donné au Maroc une structure organique inégalable dans l'histoire. C'est très très important. Quand il y a vacuité du pouvoir, c'est ces structures-là qui gardent la société cimentée. Ils ont créé un ciment sans le vouloir. Et ça a duré des siècles. Entre deux dynasties, il peut y avoir 50 ans de guerre pour prendre le pouvoir, parce que ça ne remplace pas en une journée. Ça prend du temps. Donc il y a la famine, il y a des crises, il y a ça. Mais les structures comme ça religieuses, de zaouïa, de confrères qui avaient un rôle non seulement religieux, mais social, politique, et ainsi de suite, et surtout avec la reconquête chrétienne de l'Andalousie, etc., et la prise des ports de la Méditerranée et de l'Atlantique, en général, c'était les Zaouïas qui jouaient un rôle très important pour le djihad, pour se défendre. Entonces, el papel principal lo van a hacer ya la estructuración del poder en Fez, que en el centro del cual está el santo, Moulay Idriss, que no se dice si es primero o segundo, Moulay Idriss. No, segundo. Sí. A Fez, segundo. El segundo, bueno. À côté de Volubilis, c'est primero. Sí. Bueno, Moulay Idriss II, entonces es el que estructura el santo patrón, como aquí, las zaouías, que son las cofradías en las cuales generalmente sufís, que son la vertebración a partir de esos momentos del poder. De hecho, dice que cuando se produce la reconquista en España son las zaouías, las cofradías, las táricas, las que hacen la yihad, la guerra santa. Son la estructura vertebral del poder que está en torno a Moulay Idriss. Depuis ce temps-là, aucune dynastie ne peut s'installer au Maroc sans légitimité prophétique. Shérif. A partir de entonces no se puede ninguna dinastía establecer en el poder en Marruecos si no tiene la legitimidad jerifiana que le confieren las zaouías, los ulemas, toda esa estructura, como queda estructurado, esa estructuración social del poder cuyo centro es Fez. Ils ont une adhésion totale de la population. Que exige una adhesión total de la población. C'est pour ça, quand la France a créé ce qu'on appelle le Maroc d'aujourd'hui, l'IOT n'a pas cherché ailleurs. Le récit national était là. Il a pris le récit médiéval plus post-Renaissance et il a créé lui-même un récit national marocain que les indépendantistes qui ont milité, lutté pour avoir l'indépendance, ils ont repris eux-mêmes. Donc c'est le récit du XIVe siècle, il a eu un écho incroyable sur plusieurs siècles. Sí. Entonces, cuando la colonización francesa, Lioty, que era el gobernador general de Argelia, algo parecido al alto comisario de España en el norte de Marruecos, pero con muchísimo más poder, es consciente de que tiene que controlar la narración, lo que hoy se llama controlar la narración, que pasa por el control de la narración de Fez, y a partir de ese momento la colonización completa el trabajo que de alguna manera han hecho los mériníes, ¿no? Es decir, el relato nacional. Donc, le récit national de l'Istiqlal, c'est le récit de Mérini, c'est-à-dire le roi du Maroc, c'est un shérif, un commandeur des croyants, et quelqu'un qui a le pouvoir absolu. Voilà, y entonces, el discurso del Partido Nacionalista, el Istiqlal, que va a ser el que se oponga desde Fez con Alal al-Fassi, se oponga a la colonización francesa que dará lugar a la independencia en 1956 y que todavía existe como partido, aunque ya no tiene el papel que tuvo en su tiempo. El Istiqlal asume ese relato y lo convierte en relato nacional y nacionalista, ¿no? en Marruecos, que pasa todo por ese conjunto
que el profesor Metalsi estaba hablando desde los idrisitas a los mériниdes. Après les Mérinides, il y a eu les Saadiens qui ont repris la capitale Marrakech. Ils ne sont plus restés à Fès. Et ce sont des shérifs aussi. Y después de los meriníes estarán los saadianos, que recuerden quien haya ido a Marrakech, que son mucha gente, están las tumbas saadianas, que es la siguiente dinastía que traslada la capital otra vez a Marrakech. Les Alaouides aussi se prétendent chérifiens, bien sûr, parce qu'ils ne peuvent pas prendre de pouvoir s'ils ne sont pas chérifs. Et ils ont repris Fès, mais en même temps, Moulay Ismaïl a fait exception. Il a pris Meknès parce qu'il avait des difficultés avec l'urbanité de Fès. Y los alawitas, que son la actual dinastía que gobierna, pues igual. Es decir, que también toman Fez, pero Moulay Ismail, que es el gran sultán, especie que intentó casar, dicho sea de paso, me parece una hermana suya con una hija de Luis XIV, no me acuerdo qué familiaridad tenía con Luis XIV, es el gran monarca de la época, del siglo XVIII, establece la capital en Mequinez, pero ellos también brujulean en torno a la legitimidad de Fez. Parce qu'on peut rester longtemps, sinon il faut avoir une discussion. Pour finir, je dis que au Maroc, il y a une identité religieuse, culturelle, monarchique très forte. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des rébellions partout. Au Maroc, ça tient tout le temps. Ça tient. Parce qu'il y a une adhésion. Parce que la structure elle-même, elle est forte depuis plusieurs siècles. Sí. Entonces, en Marruecos la identidad está basada en una adhesión muy fuerte al poder jerifiano. Y en este caso, bueno, esto a los españoles, aquí presentes la mayoría, pues nos es familiar porque nosotros no tenemos una adhesión similar, ¿no? O sea, hay muchas divisiones en el país y sin embargo en Marruecos nos llama la atención esa adhesión que hay al poder jerifiano. C'est le contraire de l'Algérie qui a été créée ex nihilo et qu'ils ont rassemblé des populations qui n'ont pas de structure qui les lie. Donc il y a un manque d'identité et un manque de visibilité dans leur projet identitaire. Sí, y es lo contrario a Argelia, que en Argelia son un conjunto de poblaciones que han sido agrupadas, pero con una identidad débil en comparación con esa estructuración, digamos, de la adhesión al poder que existe en Marruecos. Ce qui tient là-bas, c'est les forces militaires, c'est plus qu'une structure qui a plusieurs siècles. Sí. No, en Argelia es el poder militar el que estructura, mientras en Marruecos es una adhesión que hemos visto que se ha ido construyendo históricamente y donde Fez tiene un papel esencial. En définitive, la pensée politique marocaine, il a un héritage chiite, pour moi. Il a un héritage chiite, mais inclus dans le sunnisme malikite. C'est pour ça qu'il peut avoir un chef d'État au Maroc, sauf s'il est en relation avec la généalogie prophétique. Et ça, c'est la pensée chiite. Les chiites et les sunnites se sont disputés sur la notion politique que celui qui remplace le prophète, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a une généalogie avec le prophète. Ali, etc. Sí, sí. Le sunnisme, c'est, tu disais, amruhum shura bainakum, c'est-à-dire que c'est à eux de se débrouiller pour trouver un chef. Tu vois, c'est comme une élection, mais voilà. Au Maroc, non. Au Maroc, c'est une pensée synthétique entre les deux. La pensée chérifienne est très forte, très forte, parce que de plus en plus c'est dur, de plus en plus ça se solidifie, parce qu'avec le temps, les choses deviennent plus solides. Et aussi, on a hérité des pratiques chiites. L'Ashura. Ashura, c'est la fête après la fête du mouton, un mois ou deux mois, je ne sais pas comment. On a les mêmes pratiques que les chiites. Le mouloud, etc. Donc il y a des pratiques religieuses chiites qui sont intégrées dans la pratique sociale et religieuse du Maroc. Dice que en síntesis lo que quiere decir es que en Marruecos existe una influencia chiita que no reconocida que tiene que ver con este poder jerifiano. Es decir, lo mismo que Ali
En el chiismo tiene que haber una herencia directa del profeta, que es lo que se reivindica, y que luego se ha creado un estado híbrido entre el sunnismo, que es más, digamos, basado en la yema, en la asamblea, digamos, senatorial, y ese orden de legitimidad que se ve muy claro en el chiismo. También dice que hay prácticas religiosas como el mulú y otras fiestas, que la fiesta del Cordero, etcétera, etcétera, que tienen mucho que ver con el chiismo, que se nota la presencia del chiismo. C'est pour ça les chercheurs d'aujourd'hui, doivent faire attention aux chroniqueurs d'abord, parce que les chroniqueurs, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas assisté, ils n'ont pas fait d'enquête. Ils écrivent, ils entendent. Parce que les documents, ils n'ont aucun argument, aucun document, aucune source. Et ça, c'est important de faire attention à ça. L'archéologie, il faut la développer plus. Plus d'archéologie et plus d'histoire objective. Y por eso hace falta mucha arqueología y mucha historia objetiva para diluir todas las leyendas y poder llegar... Et il ne faut pas avoir de la complexité, de la pensée complexe. La pensée linéaire, la pensée infantile. Voilà. Y que entonces el pensamiento tiene que ser un pensamiento complejo porque el pensamiento lineal es muy infantil. Voilà. Merci beaucoup. Bueno, yo espero que con la traducción comentada que he ido haciendo, pensando en ustedes, se haya comprendido la importancia de las palabras del doctor Metalsi, porque elaborar un discurso crítico es muy difícil, porque ya sabemos que la historia, el relato en todos los países está atravesado siempre por el nacionalismo, en España, en cualquier país, ¿no? Marruecos también, y en Argelia. Entonces es muy difícil. El ejercicio que él ha hecho, lo felicito al profesor Metalsi, es un ejercicio que para los demás puede resultarnos a datos simplemente arqueológicos, pero poner de manifiesto esa herencia chiita es como una disrupción dentro de la narración histórica oficial, ¿no? Je parlais de l'importance, ¿no? de votre discours dans ce moment. Oui, la démarche. Yo invito a los presentes que si tienen preguntas, pues puedan. Sí. ¿Qué licencia hay de esa reino masito, de manera realmente, se configura la estructura piramidal, ¿no? Pero hay una reminiscencia más primitiva, de alguna manera. Oui, Manuel demande-vous s'il y a supervivance, si vous voulez, de le royaume berbère imasiguen. Oui. Aujourd'hui, s'il y a de ces... Il y a des chercheurs qui font un travail seuls, et je ne pense pas qu'il y a un travail volontaire pour aller chercher ce qui s'est passé chez les Bergouata ou chez le Mkour, etc. Je ne pense pas. Voilà, c'est des travaux isolés. Se dice que hay trabajos aislados, sobre todo esto. Ciertamente, construir otra historia nacional aquí en España lo sabemos, porque todavía no hemos construido la nuestra decentemente, es muy difícil, porque, claro, entonces los investigadores trabajan sobre hechos a favor de la corriente, pero claro, el que saca un dato o algo de esto que no está a favor de la corriente, bueno, se tiene que palpar los bolsillos, ¿no? Moi, je pense qu'il faudrait faire pour chaque pays un travail comme ça de déconstruction et un travail sur les mythes et les investigations archéologiques et historiques. Dice que, claro, cada país tiene que hacer una investigación, sobre todo de base arqueológica, con datos objetivos, para poder establecer el relato nacional, ¿no? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'Espagne. Sí, que hay muchas cosas que decir sobre España, claro.
Eso ya lo sabemos, que nous connaissons ces problématiques, bien sûr. Oui. Depuis la Reconquista jusqu'à Franco, il y a beaucoup de mythes fondateurs de l'Espagne. Oui, oui. Et ce sont des mythes, c'est des fictions. Oui, oui, il y a, bien sûr, bien sûr. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Mohamed Charlie, que es el próximo conferenciante mañana de eso, las madrazas. Bonsoir les amis, je vais parler en français. Excusez-moi, demain je parlais en espagnol. Hoy en español. francés. Je vais faire la traduction. Une question assez Talsi, c'est juste, je voudrais simplement qu'il fasse un petit peu d'explication pour montrer le sens du chiisme. Si du chiisme, oui. Si Idriss vient de descendre de Ali, ça ne veut pas dire exactement le chiisme au sens de persan, au sens de l'Iran. Donc, est-ce que Ali était chiite? Voilà. Là, Ali, il disait pas qu'il était chiite, lui. C'était pas encore né. Par contre, le Moulay Idriss, il faut le dire, il était chiite zaïdite. Parce que souvent, j'ai discuté avec les ulémas de Fès, qui étaient dans des colloques, etc. Ils me disaient, c'est une... comment on appelle ça? C'est un courant modéré. J'ai dit, très très bien, mais il faut le dire, pas de problème. L'histoire, il ne faut pas cacher des faits comme ça. Parce qu'après, quand les gens découvrent, ils disent « Ah, ce sont des mensonges ». Il ne faut pas qu'on découvre après. Il faut être transparent. Parce que le Maroc a une identité très forte, culturelle, religieuse, politique, etc. Ça n'a rien de faire de l'archéologie, faire de la recherche, faire de l'histoire, aucun problème. Mais simplement, il faut rentrer dans une espèce de conscience critique. C'est très important, mais pas l'adhésion à des discours officiels qui rabâchent, qui ne mènent nulle part. Mohamed Charlie pregunta sobre este tema de Ali, el chiismo, la presencia del chiismo y en Marruecos, y el profesor Metalsi le contesta que bueno, tenemos que tomar conciencia crítica y por tanto que no se trata de adhesiones, sino de que hoy día la identidad marroquí es muy fuerte y por tanto puede, de cierta forma, puede soportar la crítica como la que él está haciendo, puede soportar el redescubrir que el chiismo, por ejemplo, fue importante. Bueno, si parece, y antes de que nos quedemos solitos en la mesa, les recuerdo que mañana será la conferencia del doctor Mohamed Charlie, que sobre las madrazas de Fez, entre las cuales hay una que se llama está adjunta a la mezquita de los andaluces, en el barrio de los andaluces, que son los centros, como este fue en su momento, centros y que están todavía vivos. Es decir, en los cuales todavía hay estudiantes, hay tolva, y eso llama la atención porque, claro, esto es un centro vivo, pero tiene otro sentido. Mohamed Chadli, c'est un shérif. Sí, oui. Él es el director del Museo de Yarín, que es el museo que es similar a la casa, al Corral del Carbón, que hay en el centro de la Medina de Fez. Mañana tenemos el privilegio de oírlo. Y luego quería decirles que las siguientes actividades de la cátedra tendrán lugar en el mes de mayo, que tendremos 2 días también seguidos, que serán una intervención de Jordi Esteva, el gran viajero, Jordi Esteva, sobre los árabes del mar, y luego una mesa redonda al día siguiente o el anterior, no recuerdo, sobre la obra de Rodolfo Gil Benumella, que fue el gran ideólogo del protectorado y del acercamiento entre Marruecos y España y Andalucía, llamada Mediodía, Introducción a la historia andaluza, y que escribió aquel libro también, Ni Oriente ni Occidente, el universo visto del Albaicín. Luego, el mes de junio, una conferencia del doctor Eric Calderwood de la Universidad de Illinois, que es un gran especialista en la historia también de Marruecos. Y con eso, pues también otro recordatorio,
este jueves, después de la conferencia, que es el miércoles, del doctor Charlie, tendremos también en la Facultad de Filosofía y Letras una entrevista que le haremos el profesor Carmelo Pérez Beltrán y yo mismo al el gran arabista granadino Bernabé López García. Será por la mañana. Y es todo. Como ven, un programa muy completico. Gracias. Gracias por la asistencia.